Como por isso está muito contente. Se primeiro vez que nós saímos fora de Bissau e cedo para o lançamento de uma iniciativa SUMES. Alors, la noix d'acajou, ça a été dit, je ne ferai que le répéter, est le moteur principal de l'économie en Guinée-Bissau et joue un rôle clé dans la lutte contre la pauvreté du pays. Como setor de caju, e como é o que nós falamos, e simplesmente não repetir, é um setor importante para a Guiné-Bissau, estratégico para a Guiné-Bissau, e desempenhou um papel importante para combater a pobreza. La culture de la noix d'acajou a connu un bond extraordinaire ces dernières années et la production de cette noix est passée de 30 000 tonnes au début des années 90 à plus de 200 000 tonnes en 2016, ce qui est très impressionnant. Como é impressionante esse aumento do setor que o setor caju não atravessa o último momento. Um setor que anos 80 e sai de 30 mil toneladas para atual 200 e tal mil toneladas hoje em dia. Ceci fait de la Guinée-Bissau l'un des plus grands producteurs de noix d'acajou au monde. Isso está fazendo a Guiné-Bissau dos grandes produtores de castanha de caju no mundo. La grande majorité de la population des zones rurales produit des noix d'acajou, ce qui constitue une source de revenus très importante pour les familles. A maior parte de famílias rurais está a produzir castanha de caju. Então, esse que está a constituir, está a fazer com que rendimento proveniente da castanha de caju está a constituir maior fonte de rendimento das famílias. Cependant, on sait bien que les producteurs de noix d'acajou sont confrontés a un certain nombre de défis. De qualquer maneira, isso vê como produtores de caju estão confrontados com alguns desafios. Notamment un pouvoir de négociation limité, nomeadamente na capacidade de negociar bastante limitada, un manque de coordination entre les acteurs, uma falta de coordenação de tudo que está dentro do fileiro de caju, des politiques non incitatives, de políticas não incitativas que está encorajante a trabalhar bem no setor do caju, un manque d'information sur les prix et les bonnes pratiques de production, falta de informação sobre preço e sobre boas práticas de produção, et des contraintes de capital, d'accès donc aux ressources financières. E constrangimentos que têm a ver com o capital, com os recursos financeiros. Mais je vois déjà que l'organisation que vous avez ici, en ces lieux, contribuera à relever certains de ces défis majeurs qui sont liés à l'organisation, au prix, aux négociations, mais aussi la présence du secrétaire d'État qui représente le gouvernement central va aussi contribuer à mettre en place des politiques incitatives. Donc ça c'est encourageant. Nesse momento, e ajudando a resolver alguns problemas que têm a ver com esse constrangimento ligado à formação de preço e outros. E própria presença do Estado também ali, para ver se tem políticas que estão encorajantes no setor do caju e se estão para garantir isso. Une des principales implications de ces obstacles est la faible productivité des plantations de la noix d'acajou en Guinée-Bissau. Dos resultado desse constrangimento e fraca produtividade de castanha de caju na Guiné-Bissau. La productivité est en dessous de 400 kg à l'hectare et la situation actuelle est une des négligences dans de nombreux domaines. Produtividade, como eu falei ali, e menos de 400 kg por hectare. E isso, de facto, é isso que nós estamos trabalhando. Dans les régions de Biombo, Kache et Oyo, les plantations sont âgées, avec de graves problèmes et un risque élevé de parasites et de maladies. Na região de Biombo, sobretudo, né, e tem problema já de idade avançada de castanha de caju, que põe risco grande de doenças e
parasitas, portanto, na região. Mas também no setor, outra região que nós estamos a trabalhar nele, e a região de Cacheu, com óleo. Malgré que de nouvelles plantations aient été introduites, celles-ci l'ont été sans aucune orientation technique, basée uniquement sur la tradition accumulée par les producteurs. Embora não se cometer novas plantações de castanha e de caju na Guiné-Bissau, mas novas plantações foi feito com base nas experiências acumuladas do produtor, sem nenhuma orientação técnica de como é que se deveria fazer. Pour aider à inverser ce scénario, para ajudar a invertir esse cenário, le PRS-PDA a soutenu le développement d'une stratégie de vulgarisation rurale dans laquelle plusieurs domaines d'assistance technique ont été identifiés. Para inverter a situação, copui PRS-PDA, projeto, portanto, e desenvolver uma estratégia que nos permite, portanto, através do programa de extensão rural, ajudar a inverter a situação. Je suis naturellement heureux de pouvoir avoir l'opportunité d'appuyer le lancement de la mise en œuvre de l'un des éléments clés de cette stratégie qui vise à fournir des services de vulgarisation pour accroître la productivité de la noix d'acajou. Estou, portanto, feliz de ser participante no lançamento de uma dessas iniciativas, não de vertentes que é o programa de aconselhamento de serviços de extensão a produtores. Au cours des 15 prochains mois, durante os próximos 15 meses, plus de 1000 producteurs auront accès à des initiatives qui aideront. Mais de 1000 produtores ou agregados familiares têm oportunidade de ter acesso a essa informação. Donc ces initiatives aideront à renouveler les vergers d'acajou vieillis avec de nouvelles plantations basées sur des techniques modernes et appropriées. Renovação, portanto, de hortas que nós vamos falar, de pomares de caju, com base nas novas tecnologias, novas técnicas, portanto, de produção. Elles aideront également à réhabiliter les vergers à faible rendement grâce à des techniques modernes et appropriées. Reabilitação, portanto, de hortas com fracas produtividade através também das técnicas, novas técnicas. Promouvoir la diversification de la production de cajou en introduisant des cultures intercalaires adaptées. Portanto, diversificação de produção através da introdução de novas produções intercaladas com o caju. Former des agents et des producteurs agricoles au maintien et à la durabilité des systèmes de production et des normes environnementales, sociales et commerciales. Formação de produtores novas técnicas de produção, mas tendo em conta a sustentabilidade ambiental e social. Il s'agit là d'un travail commun entre le PRS-PDA et ses partenaires, y compris l'expertise technique des centres de recherche, tels que le CENTROP et INPA, les connaissances locales et la portée des coopératives et des associations de producteurs comme le CAFO, les départements du ministère de l'Agriculture, DGVA-PV, et une expertise spécifique du PDC et bien d'autres. Ok, esses trabalhos irão ser feitos entre o projeto, com os parceiros, com a nossa Malitude, né? com o INPA, Departamento de Vulgarização Agrária, Centrop, des entrepôts et des zones de séchage, fornecimento de armazéns e áreas de secagem, mettre en place un système d'information sur les prix, informação de sistema de informação de mercado, sistema de informação de preço, éliminer les taxes pour l'exploitation d'amande d'acajou, eliminação de contribuição predial rústica que tem incidido sobre exportação da amêndoa de caju, préparer la stratégie pour obtenir des investissements dans la transformation d'acajou e preparar uma estratégia para investimento na transformação de castanha de caju et soutenir la diversification des initiatives pour augmenter la productivité du riz à côté des producteurs de noix d'acajou. Ok, e aqui como eu falava também no início, que sendo uma das iniciativas que aumenta a produtividade de produtores de arroz
que está produzido também que tout en vous renouvelant l'intérêt que porte la Banque mondiale à ces initiatives, o Ministério renovar, portanto, apoio que o Banco Mundial dá a essas iniciativas. je vous souhaite une bonne chance pour la mise en œuvre du programme de vulgarisation rurale. E me deseja boa sorte na implementação do programa de vulgarização rural, extensão rural. Je m'assurerai personnellement à suivre et à fournir là où nécessaire l'assistance qu'il faut. E me garantir que o MENA está sempre disponível para dar todo o apoio que seja necessário. Et je vous remercie pour votre aimable attention. E me agradecer para Muito obrigado. Muito obrigado.